नमस्ते मन्दरूपाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते प्रसादं कुरु मे देव परार्थोः उपागतः प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॐ नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय स्थूलरोम्णे च वै पुनः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो नीलमधुकाय नीलोद्गरनिभाय च नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कराळिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्कराभयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवत्तक नमोऽस्तु ते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते तपसादग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधाताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कस्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः ॐ नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गळाय नमोऽस्तु ते।